TNA. Hello po. First is drinks. Then, hahanap tayo ng mga food. Sobrang daming pagpipilian. Try. Lechon? Okay, siomay. Iba ang trip. Ito yung pinili. Guys, taste test. Uy, coffee ko kayo niya. Yaman. Pwede yan. Guys, pwede naman yaman. 450 pesos. Ay, mata! Trap! Meron. Toyo. Next. Hello ba? Hot chocolate. Guys, Shaolong Bao. Ano, tara? Okay. Okay. Sarap na ito ah. Wow! Sarap guys. Masarap next. Masarap guys. As in. Wow. Guys, next. This one. Ang bisok kayo. Ayaw niya ng sibuyas din. Ang sarap. Ah. Botang bengi. Bisitahan natin si Chris Brown. Nandito si Chris Brown. Wala ka. Edward, oh. Sarap. Thank you, kuya. Is cheesy corn overload. And lechon, guys, lechon. Tayo, guys. Team Raiza, lechon tamo, Team Raiza. Guys, titikman natin yung lechon. Ito yung pwesto natin dito. Uy, nani. Taste test. Ano sa'yo pag-ihaw na? Parang ano siya, oh. Dito na lang sa akin. Guys, taste test. Taste test. Mga net, Team Raiza. Team Raiza, mga antana. Wala kami na. Team Riza. Check natin. Pabukas. Dito ba? Buta mo dito. Saan po? Ay! Ah, okay. Yan, stop. Mga net, Team Raiza, kanyaman. Kanyaman, Team Raiza. Sarap! Mm. Manyaman niya, Team Raiza, mahoda na.